Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balmao an to wa kalama ka fɔ Mali kɔnɔ wagati bɛɛ n'a ko de don. Wagati tɛmɛnen turabu ko kun bɛ sen na. An y'o fɔ ko o bara ci turabu tɛ daga bi musirikuya baara don an n'an ka daliluw fɔ. I y'a faamuya mais mɔgɔ dɔw de bɛ ko in jukɔrɔ ka a tintin ka d'a kan ko olu ni wahabiyaw man di ko nin ye wahabiya kɛlɛ. Ka d'a kan olu ni wahabiyaw man di bon wahabiyaw bɛ côté o côté fɛ hali n'o ye hakika ye n'o ye tiɲɛ ye u t'o défend. Ni wagati laban in kɔnɔ an ka karamɔgɔba fɛnɛ bɔra n'o ye Ustaz Muhamad Tarawele ba ala ka barika don an n'a si la ala ka n'a kanda ne bɛɛ b'a dɔn Tarawele ba la ou bien ni tɛ i b'a fɔ ko Kadimul Islam a bɔra k'a fɔ ko baya tɛ silamɛya donkan ye ko a fɔra baya aya na kuranɛ kɔnɔ ka kɔnfɛn dɔ ɲɛ a b'a fɔ ko yanni aw ka kalokanw ka ɲa an ɲɛ b'a la mɔgɔ caman bɔra ko o kuma lagosi ko Tarawele ba ko baya ye kalokan ye Tarawele la m'o fɔ dɛ Tarawele ba ko de an bɛ segin kuma in kan k'a lajɛya tuguni ko yanni aw ka kalokan in ka na o y'a essayer k'u bɛ kumaw détourner mɔgɔw adamaden n'i bɛ ko kɛ tilen sa wallahi don o don kuranɛ ayaw bɛ ka lagosi Mali kɔnɔ kuma tɛ ka k'o la dɛ diɲɛ don o don kɛnɛkan t'a yɛrɛ n tɛ Tarawele ba m'a fɔ ko seli tɛ silamɛya ye o prophète yɛrɛ ko nɛɛma ni kisi b'a ma ko foyi man di ala ye u y'a ɲininka ko jumɛn ko fɛn jumɛn ka di ala ye kosɛbɛ a ko a seli k'a wagati la aw ko seli t'a ye prophète kuma kan ko t'a ye prophète kun bɛ mun fɔ Bilal ma Bilal an lafiya ni seli aw ko seli t'a ɲɛ alikiyama jɔ don ne jahanama kɔnɔndenw na jahanama kɔnɔ n bɛ fɔlɔ ka jumɛn o de fɔ k'alu lamnakum minal musallin k'an kun ma kɛ selibaga ye aw ko seli t'a ɲɛ ye n ko ala yɛrɛ ko walilil musallin allazi an salatihim sahun aw ko seli t'a ɲɛ ye n tɛ kuranɛ aya lagosi ni jumɛn aw ko diɲɛ foyi t'a ɲɛ i jogo ka ɲa mɛ ka wari di karamɔgɔkɛ ma o y'a ɲɛ ye dɛ mɛ ka baya ta o y'a ɲɛ ye dɛ karamɔgɔkɛ anw de ko baya tɛ silamɛya donkan ye bi baya tɛ silamɛya donkan ye sini baya ye tɔn dɔ de donkan ye Mali la vraiment tɔn bɛ Mali la wallahi foli kan ka d'aw ma médaille kan ka d'aw ma tɔn dɔ de diɲɛ bɛɛ sɔsɔ tɔn dɔ bɛ a ye diɲɛ bɛɛ sɔsɔ silamɛya ko silamɛya donkan mɛ u b'a fɔ k'u bɛ mɔgɔw nalomaya filɛ wagati dɔ la de quoi aw ko di ko n'i ma baya ta an t'a fɔ k'i tɛ silamɛ min ma ta dun an bɛ mun f'i ye aw ko silamɛya donkan de donkan wɛrɛ tɛ silamɛya la kelimatu shahada ko koyi donkan fila diɲɛ Mali an ka ɲɛɛlɛ sa n tɛ wahabiya ko sa dalilu kɛnɛmaw bɛ kɛnɛma karamɔgɔ baden tɛmɛna Mali la mun ye baya ko in nangari ka sɔrɔ wahabiyaw tɛ aw yɛrɛ bɛ tile k'olu ka wajulu lamɛn mais mɔgɔw dɔw de ta hali ni tiɲɛ bɛ karisalakaw bolo an t'u dɛmɛ kɛrɛnka siya mɔgɔ kɔni aw yɛrɛ kana an dɛmɛ yɛrɛ mɔgɔ dɔw de farali u b'a fɔ a b'a fɔ k'a bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kɛlɛ ko min na dɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ de tɛ a b'a fɔ k'a bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ kɛlɛ mais ne Mali yɛrɛ tɛ Mali yɛrɛ wallahi ko in base ye Mali le ani Burkina yɔrɔ dɔw ani Côte d'Ivoire yɔrɔ dɔw hali Sénégal yɛrɛ ne m'a mɛn ala tɔn dɔ ka jɛ ka diɲɛ bɛɛ sɔsɔ silamɛya donkan kelen o ye kalimatu shahada de mais u ka dalilu yɛrɛ tɛ foyi ye ne ko baya tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ hadisa kɔnɔ karima sinaya sɛbɛn a b'a ka livre kɔnɔ karima sinaya sɛbɛn a b'a ka livre kɔnɔ baya ye fɛn dɔnnen silamɛya la sa mais a donkan de tɛ karima sinaya sɛbɛn o karima sinaya yɛrɛ m'a kɛ u b'a fɔ Ibnu Hajar Asqalani y'a sɛbɛn Ibnu Kasiri y'a sɛbɛn Bukari y'a sɛbɛn Muslim y'a sɛbɛn olu bɛɛ y'a sɛbɛn mais olu si m'a kɛ ala sa an ka ɲɛɛlɛn dɔɔni sa a y'a fɔ dɔrɔn ni min bɛ don aw ka tɔn na o ka baya kɛ a banna kuma ye nin dɔrɔn de ala cɛ jamakulu tɔn dɔn ka diɲɛ bɛɛ sɔsɔ ni Mali yɛrɛ tɛ i bɛ nin yɔrɔ jumɛn karamɔgɔkɛ ninnu tɛ wahabiya ye sa e kana kɛ ne fɛ sa mais an ka kɛ tiɲɛ ɲinina sa an kana kɛ mɔgɔ dɛmɛla ye baya silamɛya yɛrɛ baya kɔni a bɛ silamɛya kɔnɔ a kuranɛ bɛ yen a hadisaw bɛ yen mais silamɛya donkan ye o ye kalimatu shahada de Abubakar Sidiki o y'a kɛ tan u bɛ kuma in kɔni tɔrɔ min dɔrɔn ka taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ karamɔgɔkɛ kuma la surunya baya silamɛya donkan tɛ wa Tarawele m'a fɔ ko silamɛya kuma ye manamanakan ye dɛ a ko baya donkan a ko de k'aw ka kalokan ye nin u b'u jɔ kalimatu shahada hali dɔnkilidalaw b'a fɔ a bɛ ta o dɔnkilidala kelenw bɛ ka baya di mɔgɔ ma an ɲɛna yan o dɔnkilidala kelenw bɛ ka baya di mɔgɔ ma karamɔgɔkɛ n'an bɛ kuma an ka tile sa n'an bɛ kuma an ka tile mani wallahi an ka tile nin bɔra ka dɔ ka video ye n'o ye Manja Baro ye Manja Baro Hamza yɛrɛ y'a appel de lancer ma k'i ka bɔ i ka n'aw ka débat kɛ i ni Suwala ni Abu Jafar Mamadu Jabate
e be bɔ k'a fɔ Tarawele ba ye kuranɛya la gosi e ka karamɔgɔkɛ bɔra ka nkalon da Ala la yan ne y'a kuma fɔ mɔgɔw tɛ ka kuma in ta bala i ta YouTube sanfɛ ani mɔgɔw Ahmadiyya mɔgɔw ka débat la a ko k'Ala ye Aliyu ta tɔgɔ jɛma kuranɛ kɔnɔ karamɔgɔkɛ Aliyu kanu b'an yɔrɔ Abubakar Siddiq kanu b'an yɔrɔ Usman bun Affan kanu b'an yɔrɔ Umar bun Khattab olu kanu b'an yɔrɔ an de ko u ye juguman min kɛ mɛlɛkɛw tɛ koyi cidenw tɛ adamadenw don i n'a fɔ an yɛrɛ adamadenw u bɛ se ka fili o bɔra Ali de ahlu k'u bɛ ahlul beytu ta tɛ dɛ u bɛ iraniyɛnw ka baara de la ne bɛ min fɔ Mali autorités ye vraiment kɔsa in na aw nana a ye minɛli caman kɛ a ye mɔgɔ caman minɛ réseau sanfɛ ninnu kun cayara mais sisan ninnu dɔgɔyara mais min min fɔ aw ye a ye baara kɛ tɔ b'a jɛ dɛ ka d'a kan dugukolo sanfɛ tile tɛna yanga diɲɛ maa si kan prophète kɔfɛ min ka fisa Abubakar Siddiq o bɛ ka nɛni anw fɛ Mali la aw tɛ ka kuma o la o kɔfɛ mɔgɔ bɛ tugu la Umar bun Khattab o bɛ ka nɛni Mali la aw tɛ ka kuma o la Usman bun Affan o bɛ ka nɛni Mali la aw tɛ ka kuma o la n balimaw ninnu tɛ ahlul beyti ninnu ye aduwul beyti ninnu bɛ iraniyɛnw ka baara la ka ci bila Mali autorité fana ma u ka fɛɛrɛ kɛ ka lajɛ iraniyɛnw ka dɛmɛ o dɛmɛ an k'an ba bɛɛ la ka d'a kan Iran tɛ Mali dɛmɛ Ala kama ne Iran bɛ Mali dɛmɛ en condition ne hali iraniyɛnw ka misiri jɔ an ka lajɛ an ka bɛɛ lajɛlen jɔ Mali la parce que u bɛna taabolo dɔ n'o ye siya taabolo k'a lajɛ k'o défend vraiment ko don ko min cɛ man ɲi dɔ bɛ jɔ nin na hali Saudiya yɛrɛ don karamɔgɔkɛ Saudiya ni Mali ta o tɛ wahabiya ko ye dɛ misiriba min jɔlen bɛ Mali la a tɛ wahabiyaw bolo troisième pont bɛ ka Mali la wahabiya dɔrɔn de bɛ ka tɛmɛ a kan dɔw b'a fɔ hali iraniyɛnw yɛrɛ ka misiri siya mɔgɔ dɔrɔn tɛ ka fura k'a kɔnɔ o tɛ o u bɛ ka kɛ ko dɔ de kɛ laɲini dɔ de b'u la aw bɛ wari di mɔgɔw ma ka na misiriw jɔ hali kɔsa in na cɛ bɔra k'a fɔ k'a ye ko wari dira manja baronin ma k'u ka misiri jɔ k'u y'a wari dun k'u b'a k'u bɛ t'olu ka misiri kɛ siya misiri k'olu ka misiri tɛ kɛ siya misiri k'u ye sɛ don kasange la ka taa d'olu ma a bɔra ka taa 400 wa 100 di dɔ ma 200 di dɔ ma o k'a lajɛya karamɔgɔkɛ nin tɛ se ka nkalon da e la koyi a ma nkalon da e la ne m'a fɔ k'i ye sɛ kasange la wa i ka nayibu de tɔgɔ fɔ nkalon ma da e la dɛ a kɛra de n tɛ wahabiya m'o ciw n ko wahabiya ka wusa n'a ye kɔ da wahabiyaw yɛrɛ b'u ka fɛn jɔ u yɛrɛ an dɔ ye manja baro ye a bɔra kuma a bɛ ka kuma dɔw don ɲɔgɔn na k'u bɔ ɲɔgɔn na ko wahabiyaw tɛ kira fɛ dɛ a donna manja baro ne ko n'an bɛ misiri wele an bɛ de tɔgɔ fɔ n'an ka alimamiw bɛ kutuba yɛlɛ jumadɔya fɛ u bɛ sɔli kɛ e de kan an faw tɔgɔ dalen bɛ e de la an denw tɔgɔ dalen bɛ e de la anw de ko nin bɛ ka prophète nin bɛ ka fɔ tan nin bɛ ka prophète majamu u b'a fɔ ko nin ma ɲi an ko de aw kana majamu k'a bila yɔrɔ la a ma se yɔrɔ min na karamɔgɔkɛ ko sɛdaga dɔgɔ burufɛ la ko e prophète majamu o tɛna fɛn fara a bonya kan e ma majamu o tɛna fɛn bɔ a la ko Ala yɛrɛ ye mɔgɔ min ka bonya fɔ ka ban a banna an mago tɛ e ta yɛrɛ na o ɲininen tɛ yɛrɛ e y'i sigi denmisɛnnin dalilu ye tarawelebaga ye kuranɛya la gosi fɛn ba caman bɛ kuranɛ kɔnɔ aw b'o baara aw bɛ ka fɛn bɛɛ la gosi ni bɔnmasi ko nin fɔra kuranɛ kɔnɔ aw ma sigi k'o bɛɛ la gosi yan a ma fɔ ko Musa ye Haruna ta a balimakɛ ta bɔnmasi ma nabi ɲuman jumɛn tɛmɛna min tɛ dasi tigi mais aw bɛɛ la gosi yan karamɔgɔkɛ aw kana kɛ min b'a orange a b'o ta min t'a orange a b'o ta baya silamɛya don kan tɛ baya ye tɔn dɔ de don ka ye Mali la ko kalimatu shahada ko hali dɔnkilidalaw b'o k'o fɔ o dɔnkilidala kelenw de bɛ ka baya di mɔgɔw ma an bɛ k'a ye Mali yɛrɛ bɛɛ ne ala non tɔn dɔ de diɲɛ bɛɛ sɔsɔ tɔn dɔ ye diɲɛ bɛɛ sɔsɔ ɲɛmɛ journaliste dɔ la ko baya yɛrɛ mɔgɔ bɛ taa jeli mɔgɔ ma ko mɔgɔ ta jeli baya kama dɛ an ko de silamɛya don kan tɛ mɔgɔ bɛ kɛ silamɛ ye ka sa mun na ka sɔrɔ i ma baya kɛ o dalilu kɛnɛman baden bɛ karisa y'a sɛbɛn karisa yɛrɛ m'a kɛ o an b'a fɔ journaliste ninnu ye u bɛ min dɔn o ye politique ko de ye u k'u dabɔ diinɛkolo la diinɛko kuma la mɔgɔ tɛ se k'i to defu la k'i bɛ bagi sujet traité o a y'a ka politique kuma kɔ Mali yɛrɛ la quoi journaliste da bɛ diɲɛ ko bɛɛ la i tɛ domaine min kɔnɔ a y'o sen bɔ la sa a ye diinɛ kuma to diinɛ kalandenw bolo autorité malien a y'a essayer a ka dan sigi iraniyɛnw ka misiri jɔ na Mali la siya taabolo ala balima an tɛ wahabiya ko sa n'o ye kɛnɛkan ko de prophète musow bɛ ka nɛnɛ yan a ko min ka d'a ye ka tɛmɛ diɲɛba kan n'o ye an ba Aisha ye o kɔfɛ Abubakar Siddiq e tɛ se k'o wuli o bɛ Bugari kɔnɔ min bɛ arranger baw ko bɛ Bugari kɔnɔ min tɛ arranger baw ko i tɛ sɔn k'o ta manja baro kuma jan tɛ Hamza yɛrɛ appel de lancer i ma k'i ka na aw ka débat kɛ i ni Shola ou bien Abu Jafar a ye na ko Mawudu ka d'aw ye yɔrɔ yɔrɔ ka d'a b'aw sɔrɔ yen aw komi karamɔgɔ yɛrɛ ko te min gɛrɛ te sigira kama premier deuxième troisième bɛɛ mina ka ban donc comme manja baro i bɛ cahier de
a accepté ne yɛrɛ bɛ Amza Yara a bɛ programme ɲini ne yɛrɛ b'a ka séjour aller retour ne bɛ jɔna wari bɛɛ fo ka taa fɔ k'a seginna ko pour que ko dɔ tiɲɛ ka se ka bange mais min bɛ ni Ali Kamara yɛrɛ dabali ban quoi minnu bɛ nin ka vidéo aimer k'a partager quoi i b'a la kɔlɔsi ne min tɔgɔ tɛ Abubakar Sidik o tɔgɔ Umar ou bien o tɔgɔ Usman ou bien o masaw tɔgɔ o ba tɔgɔ Aisha ou bien o ba tɔgɔ Hafsa olu de bɛ nin ka vidéo aimer k'a partager n bɛ ka kuma min fɔ n'a sabatira k'o ye tiɲɛ o b'a yira k'a fɔ k'i fa m'i tɔgɔ da mɔgɔ tɔgɔ ɲɛnɛma na dɛ parce que e fa ye tɔgɔ la Umaru bun Katab a kɛ ka d'a kan a y'a mɛn k'a fɔ k'a ni prophète tun bɛ tan a bɛ tan Usman bɛ ten Abubakar Sidik bɛ ten mais n nana k'a fɔ k'olu ye kira janfa n tɛ an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an si ma wolo k'a sɔrɔ an fa y'an tɔgɔ da Abu Jahali la ou bien Abu Lahabi la ni kungo la i fa ye tɔgɔ da i yɛrɛ kuma ko bɔn a ye tɛ silamɛ ɲɛnɛma ye ka d'a kan ni ne ye nin ka kuma fɛn fɛn mɛn prophète kan a bɛɛ kɛra de k'a ye prophète juguya mais e fa ye tɔgɔ da Abubakar Sidik tile ka dere fɛ dɔ kana ten tɔ dɔrɔn dɔ ka wuli kana ten dɔrɔn k'a fɔ k'o ye kira janfa la hawla wala quwwata illa billah o ma subhanallah no anw fasa fili bɛ se k'u sɔrɔ sa anw de ko o tɛ aw dala kuma ye ko min bɛ ka kɛ bi a y'aw yɛrɛ a y'o kumaw fɔ a ka ninnu to yen san bayiri k'a b'aw ni mɔgɔ min cɛ a ye faraw la kuma laban ye mun ye wahabiya denmisɛnninw ko mun yɛrɛ b'a fɔ ten sunamɔgɔ denmisɛnnin an ka jɔ an ka ɲɔgɔn minɛ wallahi an ka ɲɔgɔn minɛ an ka jɔ nin waati laban in na an b'a fɔ alhamdulilayi ka d'a kan anw mɔkɛw ka waati la wallahi hali n'i kun y'i bolo minɛ a kuma kun bɛ caya mais bi alhamdulilah tiɲɛ bɛ ka bange ka taa fɛ diɲɛ don o don fan bɛɛ kɛra wahabiya misiri ye an ka muɲu an ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ i m'a ye ninnu bɛ ɲɔgɔn minɛ ka anw de kɛlɛ hali n'anw bɛ tiɲɛ kan u bɛ jɛ k'anw kɛlɛ de donc an ka ɲɔgɔn minɛ n bɛ min fɔ o y'o ye an faw muɲuna cogo min misiriw caman jɔra ten tɔ an mɔkɛw bon an faw fana muɲuna o ni nin ka sigi don dɔ nata la alhamdulilah an b'a jigiya k'a fɔ suna bɛna kɛ 100% ni Mali kɔnɔ n tɛ waati dɔ la n'i kun y'i tɛgɛ minɛ ou bien n'i bɔnbɔnsi kun bɛ i kun bɛ kɛ bolo ni tamasiyɛn mais bi a kɛra cogo di n k'a cayara de ala an dɔgɔmaninama ma dɔw kun b'a fɔ n'i taara wahabiya misiri la n'i y'i bolo minɛ o b'i gunɛ n'i ka kulusi tɛmɛnen don o b'i gɛn ka bɔ misiri kɔnɔ dɛ wallahi mɔgɔ baden de tubira nin ko in sababu la parce que o taara an y'u bɛrɛbɛrɛ ka ɲɛ foyi ma k'u la ko jami yɛrɛ ye fɔ mɔgɔ nin ma n'i ma gɛrɛ o la tiɲɛ tɛ o balimaw hali sugu kɔnɔ wallahi i b'a la kɔlɔsi ne m'a fɔ n ko mɔgɔ dɔw tigɛlen tɛ k'u bɔnsi bila k'u ka kulusi dɔ namara la i b'a la kɔlɔsi yɛrɛ ko mɔgɔ min tɛ sɔn namara ma kosɛbɛ t'a la kɔlɔsi b'a fɔ wahabiya kɛ in ale tɛ sɔn fo facture ma ale tɛ sɔn ka tɛgɛ di walimuso ma bon nin bɛɛ ye hɛrɛw de an ka jɔ an ka ɲɔgɔn minɛ ko in bɛ laban tiɲɛ ma inshallah ala k'an ka seliw caya ala k'an ka laɲiniw sabati ka hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an ka ɲini fɛnw kɛ sɔrɔ fɛn ka garisɛgɛ hɛrɛmada sanumada an bɛɛ lajɛlen ma an b'an profiter o la ka mɔgɔw fɔ mɔgɔ min bɛ misayi ci anw ma ka hakɛto belebeleba ɲini u fɛ an bɛ yafa mɔgɔw fɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ misayi kuntanw ci an ma k'an masaw dɔgɔya ni kɔni tɛ foyi kɛ kuma bɛɛ fɔra prophète ma donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakilina ɲuman d'aw bɛɛ lajɛlen ma an yafalen don aw ma ka d'a kan ala ko kuzula fɔ an yafalen don bɛɛ lajɛlen ma wa an b'a ɲini an fɛ mɔgɔ min fɛnɛ bɛ misayi caman n'an to ka misayiw jaabi joona minnu b'an ka pages suit donc an bɛ yafa deli k'u bɛɛ lajɛlen fɛ wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh